নমস্কার ঘরকন্যার ফ্যামিলিকে। আজকে কিছু আপনাদের বাটিকের চাদর দেখাবো। এই চাদরগুলো আপনারা মানে রিটেলে এই যে প্রাইসে পাবেন, মানে কি বলবো, খুবই সামান্য মার্জিন রেখে কিন্তু এগুলো সেল করছি, বাট এগুলো আপনারা হোলসেলে পেয়ে যাবেন। ম্যাক্সিমাম আপনাদেরকে 10 পিস নিতে হবে, তবেই আপনারা হোলসেল প্রাইসে পাবেন। মানে চাদরগুলোর গ্যারান্টি, মানে কালার গ্যারান্টি প্লাস কাপড়ের গ্যারান্টি। যদি আপনারা কেউ কাছাকাছি থাকেন তো আপনারা শপে এসে ভিজিট করে দেখে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। প্রত্যেকটা দেখুন, চাদরগুলো দেখুন, এগুলো দেখুন কতটা লেন্থে আছে। জাস্ট আমি এইভাবে দেখাচ্ছি, দেখুন এইভাবে দেখাচ্ছি। কালার গ্যারান্টি অ্যান্ড কাপড়ের গ্যারান্টি। আপনারা হোলসেল প্রাইস, হোলসেলটা আমি আপনাদেরকে ভিডিওতে বলছি না, কেননা যারা নিয়ে আবার রিটেল বিক্রি করবে তাদের প্রবলেম হবে। বাট যদি কেউ হোলসেল, ম্যাক্সিমাম 10 পিস কিন্তু আপনাদেরকে নিতে হবে। এইগুলো কালার আমি দেখিয়ে দিই, প্রচুর আছে। দেখুন, এই একটা কালার পেয়ে যাবেন, এই একটা কালার পেয়ে যাবেন, এই একটা কালার পেয়ে যাবেন। এগুলো যদি আপনারা হোলসেলে নিতে চান তো কন্ট্যাক্ট করুন। ম্যাক্সিমাম 10 পিস। আর আপনারা রিটেল প্রাইসে এগুলো প্রাইস থাকবে 280 করে। এগুলোর কিন্তু শিপিং চার্জ আপনাদের অবশ্যই দিতে হবে, কেননা এগুলো একদম সামান্য মার্জিন রেখেই কিন্তু সেল করছি। তো যারা ইন্টারেস্ট আছেন হোলসেলে নিয়ে আপনারাও সেল করতে চান, তো একবার ঘরকন্যা ভারতী বুটিকে এসে ভিজিট করতে পারেন। আমার শপের অ্যাড্রেস বারাসাত লালি সিনেমার ঠিক অপোজিট। আরও কালার আমি দেখাচ্ছি। এই কিন্তু এই একটা কালার আছে, আর এই একটা কালার আছে। অনেক कलर ऑप्शन আপনারা পেয়ে যাবেন। और अभी जो मैं ये दिखाया ये है आपका बाटिक का चादर है। ये विंटर में आपका उड़ा जाता है, बहुत अच्छा है। इसका कलर एंड इसका क्वालिटी दोनों में गारंटी के साथ सेल कर रही हूँ। ये होलसेल में ले सकते हैं आप लोग। मैक्सिमम 10 पीस आप लोगों को लेना पड़ेगा, 10 पीस आप लोगों को लेना पड़ेगा, तभी आप होलसेल प्राइस में मिलेगा। बहुत अच्छा मार्जिन के साथ आप लोग सेल कर सकते, जो मार्जिन में आप लोगों को दूंगी। और इसका रिटेल प्राइस है 280। अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते तो ले सकते हैं। आपका COD नहीं होगा, लेने से पहले आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वालिटी का है ये चादर, बाटिक का चादर है ये। देखिए बहुत सुंदर, हल्का विंटर, मतलब जो शाम के टाइम अब मॉर्निंग के टाइम जो अंदर है, घर के रूम के अंदर, अभी हम तो वेस्ट बंगाल में हैं, वेस्ट बंगाल में इतना सर्दी नहीं गिरते, तो ये हम लोगों के लिए बेस्ट है। ये ज़्यादा सेल होता है। अदर स्टेट में तो जहाँ पे ठंड ज़्यादा गिरता है उन लोगों के लिए, मतलब सर्दी के शुरू एंड एंड में ये बहुत काम आएगा। बट ये बहुत अच्छा है। आप हल्का, मतलब बारिश के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं ये। तो अगर आप लोगों को लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। होलसेल पे मिलेगा एंड रिटेल में भी मिलेगा। 10 पीस मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो अच्छा लगे तो एक बार कांटेक्ट ज़रूर करना।